Merit tabik basah ngagai semua bala kita di saluran mulai ngau kami ba Aiban di panca terus ari studio B RTM Kuching. Aiban saritu hari 5 11 bulan 4 2025 mulai ngau aku Desmond Ganai. Kita ingat pun ke Aiban ngau berita tu. Nebiak di menua pesisir patut nak oleh nguasa bahasa Inggeris Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah kebuah alai pihak laban jakunya dekat ngemudah ke sidak beranau engau orang serata dunia serta kena napi mayuh pemau yang ke baru kelimpah hari bisik peluang buliah pengawak di mana lagi. Teganya Premier Sarawak ni tak benar dekat ke bahasa Inggeris nyari bahasa kedua di menua tu. Ia maksud kerja ketuk maya nutup Carnival bahasa Inggeris ba SK ngagayau di sepawah. Dato' Amar Douglas megak madah ke tender ke projek ngagat Dewan Sekolah di Besai lagi dekat di Kangau bak bulan sitik tu lagi. Projek tu dipelabak berungkus RM900,000. Sitik jalai tamak ke baruh ngagai sekolah tu megak benuang digagak ngena ungkus RM300,000. Tiap bengkah projek perintah patut diperjalai nitia ke prosedur operasi standard SOP ti udah ditetap ke nya alai rakyat dikingat ngambil nak saru tau ke mandiang cara berjalai ke projek perintah ngau company luar. Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke pokok Dato' Dr. Marco Musin Lamuh Madah ketegar mayuh macam peringkat dipatut di tengah ngujung ke projek perintah dekat ngamik masa Nuria berengkah diperjalai ke. Nya alai yang minta bala tuai raban bangsa ngau tuai rumah meri penerang ngagai rakyat di dipegai sidak bak pasar perkaranya. Datuk Dr. Makom maksud kerja kotuk maya program segulai sejalai UPS Kerja Raya Sarawak gulai ngau pemesai serta tuai raban bangsa kana Lubuk Antu bak rumah panjai David Ujan nanga sepaya engkari di Lubuk Antu. UPS Ekonomi Digital Sarawak SDEC dekat ngangkat ke pengawak pemansiak ngau pemansang digitalisasi di Sarawak. Kepala Pemesai Eksekutif ya Dato' Insinyur Teknologis Sudanoto Osman Madah sidak udah bisik sekedar produk diuliah mantuk guna digital kelebih lagi ngagai sektor swasta. Antara produk ti dekat dikena nyengkawam Go Digital Program, Digital Nomad, Taman Teknologi ti uliah ngangkat ke pemanah asil. We want to make sure that people work smarter, using technology as to assist to increase their productivity and yield. And on top of that, also we are moving into EV, EV charge, not EV cars, into charging system, and how we can actually provide these kind of services to moving forward. As you know, more and more cars now national cars will start introducing EV cars as well. Yang maksud kerja kutu bak program Apresiasi Media SDEC kedua 2025 di Kuching. Dulu lagi hari tu ia meri besar terima kasih ngagai raban media ti udah mantuk nerang ketangkuh pengawal SDEC. Untuk ngemudah ke pengawal SDEC lebuh berjalan ke proses digitalisasi ngagai sektor swasta ngau orang dagang lebih lagi di Sarawak. Antara produk besar SDEC yang kaum hub inovasi di muka Makerspace di Plaza Merdeka, Multi Operator Code Network, Moken, nyentuak ngagai 9 operator terus ngagai semua arus penyambung ke bisik di Malaysia di ngenak tiang permanca ke sama. Radio Televisi Malaysia RTM udah dengan macam renggat ubah lebuah ngenatai ke penerang ngagai rakyat. Sekumbang berjalai ke pengawak, RTM komited nitiah ke pemansang teknologi kemaya hari serta nampak mayu agi pemujur baru lebuah mai imej ngagai agensi penabur rasmi menua ngagai tikas ke tinggi agi. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazir bisik benar pengarap RTM dekat terus maju bak pengawak nyedia ke isi program di berkualiti merakak teknologi runian di encabar serta ubah gaya kemaya hari itu. Ia udah medak prestasi RTM kenyau 2 tahun setengah ke udah di mansut ke Asia di bisik kualiti serta mana. Tuk yang kaum ari sukut ti isi tau ke cara ngenatai ke penerang ngagai mensia mayuah di ukai semina berbida tang manah agi. Pihak Kod Dato' Fahmi Madah ngagai pengarang berita di Angkasa Puri Kota Media. Ngenang perkara kesama Kepala Direktor UPS Penabur, Datuk Suhaimi Sulaiman Madah, Radio Televisi Malaysia, RTM berbenar ngenatai ke buah penemu engau penerang ke berguna yang Madah, tu setipak ngau ubah kemaya hari itu, dikena nentu ke pengawak yang nyadi penabur berita mengkang relevan.
RTM dia tu patut nyingkang ngirian dunia penabur berita menua tu nengah program ke dikeluar ti meri empas tinggi nyengkau mengena aplikasi ngau teknologi baru dikena nentu ke pengawak ngenatai ke isi program ti mana agi. Datuk Suhaimi madah program ke diatur lebih meri pengontok ukai seminat bak pengawak pemerintah lomba ngau main berita tang megak cara RTM ngena dunia digital ngenatai ke penerang serta sama-sama mansang nyari menua bangsa ti nyulut yang maksud kerja kotok ngagai pemberita di Angkasa Puri Kota Media. Komiti Pemansang Ngau Pengelikuan Ganturun Peniau JKKK bergulai ngau gerempuang bala tuai Rumah Panjai Ngau Biro Induk Rumah Panjai dipinta cakap lagi ngatur awam ngau diri dikena nerang ke isu raban bangsa serta bergerempuang ngigak cara mutar ke penanggur. Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikul Madah cara bakanya uliah negap ke kawa sepenemu antara rakyat serta nentu ke sada nyawa rakyat bak rengat raban bangsa terus digigak serta dikemarat ke. Yang ada semua orang dicakah ngau bawam serta ngatur ranau pasar pemansangnya siti ari kunci pemansang di Setimang serta Meruan kelebih lagi di menua pesisir Bakar Pakan. Yang maksud kerja kotuk bak program ranau bergulai ngau rakyat ke diatur JKKK Rumah Morris kena hari 3 tu tadi. Bak pengerami kesama Tan Sri William bisik ngabas projek ke udah temu bak baruah program reformasi menua pesisir RTP yang ngadu ke Tibiang bak mua rumah Morris. Projek keberungkus RM50,000 tu udah temu ujuan tahun Siti tu kemari dipercayai ke kena mutar ke penanggur tanah tu suati sebedau tu udah merusak kebun lada orang bak menuanya. Pemekuai Nasri Arimayuh Bengkas sektor di Sarawak dekat bergempuruk di Singapura untuk mandang ke produk sidak bak Sarawak Mega Fair 2025 di dekat diatur kena 16 ngagai 19/10 tu ialah Chairman UPS Dagang meranak ke pukul ngau dagang temui Sarawak Singapura status Tan Sri Datuk Muhammad Muhammad Maushidi Abdul Ghani madah ke pameran bersaiti ke terubaya diatur tu dekat di Pasuak Mayuh Bengkah agensi perintah menua engau kompeni luar. Yang madah pameran tu ditagak ngagai pemekuh industri hari dalam ngau luar Singapura. Semua sektor bertanam bertupik dagang temuai industri perengkah dalam rumah dekat dibaik ngagai pameran tu endur mantai ke produk sidak. Sama bisa diatur hanya seminar promosi ngau lica pasar potensi Sarawak bak Mayuh Bengkah Bidang ti uliah beranak ke pokok di Sarawak. Ia masuk ke Jakarta Maya di Kurandau Media lebuh ngabas reruai Sarawak Pavilion di Singapore Expo berserimbang ngau Food and Hotel Asia Food and Beverage FHA FNB 2025 kemari. Kelimpah hari mantai ke produk hari menua tu Sarawak Mega Fair megak diatur kena ngelaku ke sektor dagang temuai di Sarawak. UPS Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak muju muntan ke pengawak nguji nyeludup dadah bangsa metapetamin di pelabak berharga semak RM335,180 lebuh berjalai ke operasi bak bulan 3 tu tadi. Direktur Kastam Menua Sarawak Norizan Yahya Madah pemuju tu manang ke JKDM Sarawak seruan cakap serta berbenar munas ke jenayah nyeludup dengan atur pengawak di mana serta terit. Niti ke penerang media di keluar ke sari tu operasi nyerebu kena 5 hari bulan 3 tu diperjalai ke Raban Pemesai hari unit khas meresa penumpang ngena sawab unit narkotik JKDM Sarawak ngagai siti beg penumpang tidak dituntut kena 4 hari bulan 3 tu tadi ba Airport Miri ke baik Bilun Ari Kuala Lumpur. Lebuh diperasa 10 bungkus plastik di pelabak kengunan dadah bangsa metapetamin berat 10,138 gram. Norizan madaka sedikit di pelabak kengenap modus operandi ngelalai ke dadah dalam beg bergulai ngau garik serta pemakai ngamik nak ditemu sidak ke berkuasa. Kes tu dipansiak nitiah ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 14 pintu bilik bak sebuah blok rumah pekerja bak Blok B, Solid Oil Palm Plantation, Sungai Asap, Angus, Lemai kemari. Bilik operasi UPS Bomba Ngau Penyelamat Malaysia Sarawak nerima kangau pasal penusah tu urut pukul 4:06 lemai. Lalu nganjuan Seraban Bomba ari Balai Bomba Ngau Penyelamat Belaga ngesah palan penusah bak penyawah 112 km ngena Jalai Balak.
Datai Bandungnya urung pukul 6.40 lemai sebuah bilik bak sitip bloknya udah angus pagang. Komander Operasi Biodio Dumat Madah 45 ikut orang yang kaum lelaki inuk ngau nebiak miat peranak menuang ngau rakyat menoluar muju nyelamat ke diri serta nadai bakal. Operasi itu tembuk urung pukul 7.25 lemai udah kananunnya dipersan ngau siliak kena nentu ke nadai agi apinya di. JPPM Sarawak ngelalau Mensia Mayuh ngambil saluran batati ke pengelikuan penusa angus kelebih agi rumah kayu. Program Lenten 8Y berserimai ngau musil len ke diatur YFM bergulai ngau kaban Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Jingkoi diterus ke ngagai 3 bengkah palan di Lubuk Antu. Program tu diatur kena hari 3 nyentuh ngagai kemari. 3 palan di lawak ianya rumah Nginang, Rantau Kemaya Manis, rumah tinggal Lubuk Antu ngau rumah Patrick Tarum Buai. 20 bakul pemakai disuak ke ngagai penerima ke dipilih bak program tu. Raban YFM bertuai ke pengelola ya, ide benlangi lalu kaban Parlimen Lubuk Antu di ari ke pengulu Peggy Wow ke megak bisik ngau program tu bak rumah tinggal ngau rumah Nginang. Tahun tu 8 bengkah palan udah dilawak dengan program Lenten 8Y. Beritanya tadi ngujuan ke berita Aiban ke lemai tu, ari sungai ke Tasik Palestin dekat Merdeka. Ngau tu aku Desmond Ganai Madah ke diri mupuak dulu.